अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्ना को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज इस दौर में ज़्यादातर इंसान बंदिशों में घिरा हुआ है। तो किसी के दुश्मन ने किसी के कारोबार में बंदिश करा दी है, तो किसी की दुकान में बंदिश है, तो किसी के घर में बंदिश करा दी है। पहले कारोबार बहुत ज़्यादा अच्छा चलता था, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि बंदिश के बाद में कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, बर्बाद हो गए। दुकान पे पहले बहुत ज़्यादा ग्राहक आते थे, लेकिन अब ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो गए। घर में किसी ने बंदिश करा दी है, पहले बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी जिया करते थे, लेकिन एक अचानक ऐसा हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, भाई भाई आपस में लड़ना शुरू हो गए। प्यारे दोस्तों, इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा अज़मत वाली, बहुत ही ज़्यादा बरकत वाली सूरत का वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे कहने से इस वजीफ़े को कर लिया तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर से, आपके मकान से, आपकी दुकान से तमाम बंदिशों को ख़त्म कर देगा। प्यारे दोस्तों, जिस सूरत का हम आपको वजीफ़ा बताने वाले हैं, उस सूरत का नाम हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक से मंसूब है, यानी सूरह मोहम्मद का हम आपको वजीफ़ा बताने वाले हैं। जो शख्स सूरह मोहम्मद की तिलावत करे या सूरह मोहम्मद को सुन लिया करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कारोबार से, उसकी दुकान से, उसके मकान से तमाम बंदिशों को ख़त्म कर देगा। सिर्फ 3 दिन आपने इस वजीफ़े को करना है कि अगर आपकी दुकान में बंदिश है तो अपनी दुकान में सूरह मोहम्मद की तिलावत करनी है, या फिर सूरह मोहम्मद को सुन लेना है, मोबाइल में बजा कर रख देना है, या अपने घर में ऐसा करना है। आप 3 दिन करेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर आपकी दुकान से, मकान से, तमाम जगह से बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा, आपको सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं सूरह मोहम्मद की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीन कफ़रू फ़ज़रबुर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु वइम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله
سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.